अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ریاستی وزیر توملا ناگیشور راؤ نے رائس ملرز کی ریاستی ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں مارکیٹ میں زیادہ مانگ رکھنے والی دھان کی اقسام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل وزیر توملا ناگیشور راؤ نے زرعی کمیشن کے نمائندوں، یونیورسٹی کے سائنسدانوں، محکمہ زراعت کے افسران اور کسان تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ بھی اجلاس کر چکے اور میٹنگ میں رائس ملرز نے حکومت اور وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایسی دھان کی اقسام کی کاشت کو فروغ دیا جا رہا جو نہ صرف سرکاری خریداری بلکہ نجی مارکیٹ اور برآمدات کے لیے بھی موزوں اور ملرز کے مطابق MTU 1010 KNM 118 اور IR 64 جیسی اقسام کی مارکیٹ میں اچھی مانگ، تاہم برآمدات کے لیے لمبے دانے والی اقسام زیادہ تر پنجاب اور ہریانہ میں اگائی جا رہی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست میں بھی ایسی اقسام کی ترقی پر توجہ دی جائے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں، ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Hello everyone, dear parents and students. Here is an exciting news for the students residing at Asif Nagar and surrounding areas. Success Group of Institute is pleased to announce Talent Search Scholarship Test for the students of class 3rd to 9th. Selected students will have the opportunity for free education and 150 top performers will be awarded with scholarships. Here are some important dates. 1st May is the last registration date and 3rd is the exam date. Now you can register at www.successinstitutions.com. We welcome all the students at Asif Nagar and surrounding areas to attend the exam. Hurry up, don't miss the chance. Thank you. ریاستی وزیر برائے ریونیو، ہاؤسنگ اور اطلاعات و تعلقات عامہ پونگولیٹی سریواس ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست بھر میں زیر تعمیر یا نامکمل ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کو جلد مکمل کر کے مئی کے آخر تک مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاؤسنگ کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں متحدہ میدک اور کریم نگر اضلاع کے عوامی نمائندوں، وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور MLA، ضلع کلکٹرز اور متعلق افسران کے ساتھ ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ہاؤسنگ، ریونیو اور فارسٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ جو مکانات آخری مرحلے میں ہیں انہیں فوری طور پر مکمل کیا جائے، جبکہ نامکمل مکانات کی تکمیل کے لیے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے تک کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ حیدرآباد کے علاقے حمایت ساگر روڈ بلال کالونی میں واقع مسجد بلال سے ایک نہایت افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک نامعلوم شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہاں موجود قرآن پاک سمیت دیگر مقدس کتب کو اٹھا کر باہر سڑک پر لے گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اس شخص نے نہ صرف ان مقدس کتب کو باہر پھینکا بلکہ ان کی بے حرمتی بھی کی، جس سے علاقے کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہوئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اہل علاقے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ کر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی اور جلد ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ مقامی عمائدین اور مذہبی رہنماؤں نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک مذہبی مقام کی حرمت کے خلاف ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ عوام نے حکام سے اپیل کی ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ 11:30 بجے کے ٹائم پہ درگاہ خلیج خان میں جو مسجد بلال ہے وہاں پر چند سرنگیزوں نے مسجد میں گھس کر اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ مسجد میں سے باہر لے کر آ کے بے حرمتی کرے اور اس کی اطلاع ملتے ہی صدر محترم نے پولیس کمشنر سجنا صاحب سے بات کی، DCP صاحب سے بات کی اور یہاں کے مقامی ہمارے مجلس کے لوگ بھی صدر محترم سے بات کیے، مگر مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ پولیس کی کارروائی کے اوپر تقریباً 3 گھنٹے ہو رہا ہے، اب تک ان لوگوں کے اوپر کیس بک نہیں کرے، خالی کمیٹی کے لوگوں کو بٹھا کر یہ بول رہے کہ آپ لوگ کمپلینٹ دو۔
इस चीज़ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। कोई भी मजहबी मुकामात के ऊपर ऐसी हरकत होंगी तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानून के दायरे में रहकर उसके ऊपर केस दर्ज करवाएगी, क्योंकि ये लोग का मंसूबा यही है कि शहर के हालात को, शहर के अमन को ख़राब किया जाए बोलकर ये मजहबी मुकामात को निशाना बना रहे हैं। और हम अब यहाँ से राजनगर पुलिस को भेजेंगे, वहाँ पर केस बुक करवाएंगे और FIR कापी देकर वहाँ से जाएंगे। सर इंक्वायरी कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक 31 साला शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में पुलिस की वर्दी पहनकर दाखिल हुआ और खुद को वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम का रुकन बता रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त थातूरी रवि के नाम से हुई है, जो चरण यादव और निखिल यादव के नामों से भी जाना जाता है। वो पेशे के एतबार से एक होटल वर्कर है और अंबरपेट के इलाके वासवी नगर का रिहायशी है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुलजिम मुकम्मल पुलिस खाकी वर्दी में सेक्रेटेरिएट पहुंचा। उसने खुद को पुलिस कांस्टेबल जाहिर करते हुए आवाम को यकीन दिलाया कि वो बगैर किसी पेशगी इजाजत के वज़ीर आला से मुलाकात करवा सकता है। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजिम ने पुलिस वर्दी में एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की, जिसमें वो आवाम को अपनी खिदमात पेश करते हुए नजर आया। इस हरकत के जरिए वो लोगों का एतमाद हासिल करके उन्हें धोखा देना चाहता था। मजीद तफ्तीश में ये भी मालूम हुआ कि मुलजिम 2018 में गोशा महल के एक कैंटीन में काम कर चुका है, जहां वो अक्सर पुलिस एहलकारों को देखता था। इसी दौरान उसके अंदर पुलिस वर्दी और इख्तियार का शौक पैदा हुआ। बादअज़ा उसने अंबरपेट से पुलिस जैसा साजो सामान खरीदा और सोशल मीडिया के जरिए खुद को अफसर जाहिर करने लगा। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से पुलिस खाकी वर्दी और जंगल पैटर्न यूनिफॉर्म, बैरेट कैप, खाकी कैप, ब्लैक बेल्ट, 2 विजिल कार्ड्स, चरण यादव के नाम की प्लेट और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। इलेक्शन कमीशन ने के कविता की नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। कविता ने पार्टी के नाम का ऐलान इस माह के शुरू में किया था। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा अमल के बाद अब पार्टी के नाम की मंजूरी दे दी है। पार्टी की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक हुकाम ने बंजारा हिल्स में वाक़ कविता की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें मंजूरी का खत अप्रूवल लेटर सौंपा है। तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में पार्टी के बाज़ाब्ता दाखिले की तरफ ये एक अहम कदम माना जा रहा। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP शिवधर रेड्डी रिटायर हो गए, जिसके साथ ही उनके 32 साल शानदार पुलिस कैरियर का अख्तिताम हो गया। RVBR पुलिस एकेडमी में सीनियर अफसरान ने रेड्डी को बाज़ाब्ता तौर पर अलविदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस सर्विस में अपने तवील सफ़र को याद किया और 1970 और 1980 की दहाई से लेकर मौजूदा दौर तक पुलिसिंग में आने वाली नुमायां तब्दीलियों पर रोशनी डाली। शिवधर रेड्डी ने अपनी आबाई रियासत में DGP की जिम्मेदारी सौंपने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और अपने असातिज़ा, साथियों और अहले खाना की हिमायत पर उनका भी शुक्रिया अदा किया। टीम वर्क पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की ताकत का असल मतलब वक़ार के साथ आवाम की खिदमत करना। उन्होंने मज़ीद कहा कि इज्तिमाई कोशिशों ने ही उनके कैरियर को एक मुकाम दिया है। सुबकदोश होने वाले DGP ने CV आनंद को नया DGP मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी में तमिड़ी हट्टी बैरेज की स्ट्रैटेजिक अफादियत बताते हुए इसके तामीराती काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। एक आला सतह जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने आबपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ आबपाशी इंजीनियरों और माहिरीन के साथ प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। अफसरान ने मुजव्वज़ा बैरेज की ऊंचाई और पानी के इस्तेमाल की सलाहियत पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि रियासत प्रणीता चेवेल्ला प्रोजेक्ट पर पहले ही तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और कई हिस्सों में 71.5 किलोमीटर नहर का काम मुकम्मल हो चुका है। माहिरीन ने बैरेज को 150 मीटर की ऊंचाई पर बनाने की सिफारिश की और कहा कि इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे का मौसर इस्तेमाल करते हुए कम अज कम 100 करोड़ मकब फीट TMC पानी का इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगरचे महाराष्ट्र पहले 148 मीटर की साख्त पर रजामंद हुआ था, लेकिन 150 मीटर का
ڈیزائن زمین کے ڈوبنے کے خدشات کو کم کرنے اور کم لاگت پر پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے درمیان توازن برقرار رکھے گا۔ عازمین حج سے 10,000 روپے اضافی کرایہ وصول کیے جانے کے متعلق حکومت کی جانب سے جاری سرکولر پر اسد الدین اویسی کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سرکولر کی کاپی شیئر کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا، حج کمیٹی عازمین حج سے فرق شدہ ہوائی کرائے کے نام پر اضافی 10,000 روپے کا مطالبہ کر رہی۔ یہ تب ہو رہا جب 2 ماہ قبل ہی ممبئی امیگریشن پوائنٹ سے ہر عازم سے 90,844 روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ یہ رقم انفرادی مسافروں کے لیے موجودہ کرایوں کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے۔ اسد الدین اویسی اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں مزید لکھتے ہیں، کیا حج کمیٹی کے ذریعے جانے پر عازمین کو سزا دی جا رہی؟ یہ سوائے استحصال کے اور کچھ نہیں۔ زیادہ تر عازمین امیر نہیں ہوتے، وہ برسوں تک پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ حج پر جا سکیں۔ یہ ان کے لیے کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں۔ اس سرکولر کو فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے اور عازمین سے وصولی گئی رقم انہیں واپس کی جانی چاہیے۔ موسم میں اچانک ہوئی تبدیلی نے جہاں ملک کے کئی حصوں میں شدید گرمی سے پریشان لوگوں کو راحت دی ہے، وہیں اتر پردیش کے لیے تبدیل شدہ موسم تباہی لے کر آیا۔ ریاست میں تیز آندھی اور بارش کے سبب کئی علاقوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ یہاں دیواروں کے منہدم ہونے اور درخت اکھڑنے اور بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں ریاست بھر میں 18 لوگوں کی موت کی خبر اور کئی لوگ زخمی۔ آندھی طوفان کا سب سے زیادہ اثر اودھ علاقے میں نظر آیا، جہاں 13 افراد کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق ریاست کے پریاگ راج اور وارانسی سمیت 30 سے زائد اضلاع میں آندھی طوفان کے ساتھ بارش ہوئی۔ وہیں لکھنؤ سمیت 10 اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ سلطان پور میں 60 کلومیٹر کی رفتار سے طوفان آیا، جس کی وجہ سے پوروانچل ایکسپریس وے پر بنے ٹول کی چھت اڑ گئی۔ ایودھیا میں بھی دھول بھری آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ ریاست میں آندھی و بارش کی وجہ سے جگہ جگہ درخت گرنے کی وارداتیں ہوئی اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ اس کے علاوہ کئی کچے مکان زد میں آ گئے اور زمین دوز ہونے کے واقعات میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ سب سے زیادہ سلطان پور میں 7 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 21 لوگ زخمی ہوئے۔ ایودھیا، امیٹھی میں 2، پریاگ راج اور غازی پور میں 1 شخص کی جان چلی گئی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے امریکی انتظامیہ کی بحری ناکہ بندی حکمت عملی کو ناکام اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے نہ تو ایران پر کوئی حقیقی دباؤ بڑھے گا اور نہ ہی خطے میں استحکام آئے گا، بلکہ خلیج کے علاقے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی نوعیت کی سمندری ناکہ بندی بین الاقوامی قوانین کے خلاف اور اس کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے بجائے حالات کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں اور پائیدار امن کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ صدر پزشکیان نے پرشین خلیج نیشنل ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ اہم آبی گزرگاہ ایرانی قوم کی شناخت کا لازمی حصہ اور ایران کی خود مختاری کی علامت بھی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے پیش نظر آنے والے دنوں میں ابنائے ہرمز کے تجارتی آمد و رفت کے لیے کھلنے کی کوئی امید نظروں میں نہیں آ رہی۔ ایسے میں وزارت برائے جہاز رانی نے وزارت خارجہ کے ساتھ ہندوستان آنے والے تقریباً 40 ترجیحی جہازوں کی ایک فہرست شیئر کی اور مشورہ دیا کہ انہیں عمان کے سمندری راستے سے باہر نکالا جائے۔ واضح ہے کہ عمان کا سمندری علاقہ ابنائے ہرمز کے جنوب میں ہے، جبکہ ایران کا سمندری علاقہ شمال میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان جہازوں میں سے 18 میں انرجی پروڈکٹس، 16 میں کھاد اور بقایا نصف درجن میں دوسرے سامان لدے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں کو بحفاظت نکالنا ہندوستان کی انرجی سیکیورٹی اور آنے والی خریف کی بوائی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حکومت نے شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کے لیے مغربی ایشیا تک خدمات دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں پر کام شروع کر دیا تاکہ وہاں پھنسے ہوئے مال کی آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ اس تجویز سے منسلک ایک سوال کے جواب میں وزارت جہاز رانی کے ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ حکومت اس سروس کو شروع کرنے کے امکانات پر فعال طور پر کام کر رہی، لیکن انہوں نے اس کے شروع ہونے کے لیے کسی حتمی وقت کا تعین نہیں کیا۔
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके, अब ईरान को शिकस्त तस्लीम करना होगी। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ईरान की फ़िज़ाइया को तबाह कर चुके हैं, उनकी मईशत तबाह हो रही, ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए हैं, उनके ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। रूसी सदर पुतिन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में सदर ट्रंप का कहना है कि उनके साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। यूक्रेन और ईरान के बारे में बात की। सदर ट्रंप ने बताया कि पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान और दीगर ममालिक भी ये बात जानते हैं कि वो जौहरी हथियार नहीं रख सकते। उनका कहना था कि हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। पुतिन ने मुझे बताया कि वो ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर फिक्रमंद है। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओपेक से निकलने के यूएई के इक़दाम को जबरदस्त करार देते हुए कहा कि यूएई के इस फैसले से आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें नीचे आ सकती हैं। ये एक अच्छा फैसला है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।